Salut, je vais vous parler aujourd'hui de l'œillet d'Inde ou de la rose d'Inde. Bon, j'ai une voix un peu bizarre, je suis enrhumé, c'est tout. اليوم بدي احكيكم شوي عن الأوية داند او الروز داند. كان عم بقول انه صوتي شوي غريب لانه مقرب بس. Ok, c'est une plante annuelle qui doit être plantée sous le soleil. À propos du sol, elle pousse dans n'importe quel sol. Ici, je l'ai plantée dans mon jardin près des tomates et je vais vous dire, bon, les tomates c'est terminé, mais je vais vous dire pourquoi. Euh, on peut le planter dans le sol de jardin, dans la terre de jardin ou dans un terreau universel ou dans un terreau spécial pour plantes fleuries. Mais vraiment, dans n'importe quel sol, c'est pas grave, elle poussera de toute façon. كان عم بقول انه هيدي شتلة موسمية بتطلع بالربيع وحتموت بالشتاء. منا بدها شمس قوية من شان تعطينا الوردة تاعولتها، وبنفس الوقت هلا انا زراعة حد البندورة حقلكن ليه. وبنفس الوقت منا بحاجة لتربة لتراب خصوصي إلها، بتطلع بتراب تبع الجنينة او بتيرو يونيفرسال او فينا نحطها كمان بتيرو سبيسيال بلان فلوري. ومنا بحاجة كتير لغذاء، فينا نحط لها انغري ليكيد للبلان فلوري مرة بالشهر، منا مهم لأنه منا ما بتتطلع بكتير غذاء. C'est une plante qui n'est pas vraiment gourmande. Pour la nourrir une fois par mois, un peu d'engrais liquide pour plantes fleuries. C'est une plante vraiment florifère qu'on plante par graines, souvent par bouture, mais par graines au printemps. Et elle va fleurir en fin d'été, en automne. Et là, on est le 3 janvier. On est le 3 janvier et elle est toujours en floraison. Bon, elle va mourir dans quelques semaines. C'est dommage. هيدا الشتلة بيزرعوها بذر او فينا نحط شقفة منها، بس شو بدنا لبك. انا بفضل انه نزرعها بذر بالربيع، اول الربيع بتعطينا وردتها اخر الصيف تقريبا بالخريف وبالشتاء. هلا نحن ب 3 جانفيي وبعدها عم تعطينا ورد، بس بعد كم جمعة لما بتجي السقعة القوية اكيد حتقتلها. هلا هيدي البلانت c'est une plante originaire d'Amérique tropicale. Donc on parle du Mexique jusqu'en Bolivie. هيدي الشتلة تطلع اصلا من امريكا الاستوائية، يعني تقريبا من المكسيك وصولا لبوليفيا. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle œillet d'Inde pourtant qu'elle ne vient pas d'Inde, elle vient d'Amérique? Tout simplement parce que quand les premiers colons sont arrivés en Amérique, on l'appelait les Indes occidentales. Donc elle a pris, on appelait ce continent les Indes occidentales. Ils pensaient qu'ils partaient, bon, tout le monde connaît l'histoire de Christophe Colomb. Et, donc la plante a pris le nom des Indes. Et c'était, voilà. عم بقول ليه هيدي اسمها œillet d'Inde. œillet من الهند، ولكن هي اصلا من امريكا، لانه اول العالم مثل كلنا بنعرف قصة كريستوف كولومب. كريستوف كولوم. فلما راحوا فكروا انها هيدي الهند ولقوا هيدي الشتلة. لما جابوها على اوروبا سموها، لانه كان اسمها امريكا هي هند اوكسيدونتال، لاند اوكسيدونتال. فسموا هيدي الشتلة باسم الهند على اساس انه هيدي الارض كانت هند وبعدين اكتشفوا انه لا، هيدي ارض جديدة ومنا الهند، ويعني هول حركات التاريخ وقصص. Voilà, on va parler de l'arrosage. Pour l'arrosage, une fois chaque... elle n'est pas très gourmande en eau, donc une fois chaque 4 jours, une fois chaque 5 jours, ça va, ça passe. مرة بالأربع أيام، مرة كل 5 أيام. منا بحاجة لكتير مي، منا بلانت بتحب المي هيدي. Voilà, on a parlé, maintenant on va parler un peu, disons... Attends, je vais voir, j'ai marqué les étapes. Voilà, on va parler un peu des maladies. Au fait, هيدي الشتلة elle est attaquée souvent par les limaces. Bon, les limaces c'est facile, on met un peu de piment tout autour du piment en poudre qui vont empêcher les limaces d'attaquer la plante. Et elle est souvent attaquée aussi par les araignées rouges. J'ai un exemple ici, je vais vous montrer. Voilà, j'avais coupé une feuille pour la vidéo. Voilà, elles sont souvent sous la feuille. Ah, le focus il est vraiment... Voilà. C'est des traces d'araignées rouges, on ne voit pas très bien, mais
Voilà. هيدي اسمها araignée rouge acarien. بتجي على هيدي الشتلة. شوف إذا بعد في، لا ما عادش في منا كتير. وكمان بتجي عليها البزاق. البزاق أهين. هلا pour les acariens il faut un pesticide. Pour l'animage je vous ai dit comment. هذا الأكاريان بدنا نستعمل دواء رش. لنبعد البزاق من هيدي الشتلة بنجيب حر بودرة بنحطها حواليها هيك بهيدا الشكل. البزاق لما بتجي على الشتلة حتتحرحر وتفل ما حتقرب على الشتلة تاعولتنا هيك حميناها. Bon, maintenant je vais parler un peu des bienfaits de la plante. Heidi, c'est une plante. Pourquoi je l'ai plantée près des tomates? On le plante toujours dans un potager en tant que plante répulsive. Et elle a tendance d'éloigner les pucerons, les cochenilles farineuses et certains autres insectes. هلا هيدي الشتلة بيزرعوها دايما أنا زرعها مع البندورة وبيزرعوها بالبوتاجي مع الخضرة لأنه هيدي بتعطي إفرازات ريحة إفرازات بتبعد المن والمن القطني وعدة حشرات ولكن ما بتبعد الأكاريان اللي هي الأرaignée rouge. Mais elle n'est pas capable d'éloigner les acariens. Voilà. Pour les racines هيدي البلانت بتفرز مادة بقلب الأرض بتبعد نيماتود. النيماتود هي دود كتير صغير بتجي بتضرب الشروش تبع البندورة الحر الباذنجان ويعني بتضرب الشروش تبع الخضرة تاعولتنا اسمها نيماتود. فهيدي الشتلة بتعمل إفرازات بالأرض بتبعد هيدي النيماتود. Donc c'est une plante utile pour le potager tout simplement parce que ses racines éloignent les nématodes qui sont des vers microscopiques. On appelle aussi les vers ronds, ça s'appelle aussi le ver rond qui vient nuire aux racines de notre plante, de nos tomates et autres légumes. Bon, on a un peu parlé un peu de tout sur le yédin. C'est une plante vraiment très belle et très florifère que moi je conseille dans tous les jardins. Voilà.